chỉ mấy u lệ với hiện plus 3 mathematics kan zero đó na với kan zero to hit chapter 5 anh à multiplication anh multiplication chu mizo trong chuan puntir thì anh puntir thì coi một đó là mà time table kan zero te 2 times atanga 9 times 10 kan zero ko te ka coi một số đó thế mà in kan zero ba ka ko khan multiply ngai number tam pui pui ra o ma chu ma chuan anh tin nghe kan multiply á thì kan zero số đó ngai amo saberin multiplication kan soi ti anga chu ta chuan til pathum kan che tur soi ma sanga chung chu ta hian 6 le 2 le 12 là cùng ta đi 6 2s are 12 đi à thì chọn 6 multiplicand anh à kan sem tu kan puntir tu ra ha thì chọn a puntir tu or hi alet nia puntir tu hi multiply à anh chọn a multiply chu hi product anh chu kan lo se ka sakata isela chọn multiplication akan property panga kan này à ni phung panga homa chung chu order property kan tia number 1 chuan order property ni chuan 6 le chira kan soi to a true hi lo multiply by 12 chu kan ni 6 2s are 12 ni a he me le chi hian 2 le 6 hi lo multiply by 12 to chu ma a order ni tlai a ma hi thak theng mai la a product hi ngai re chu multiplicand le multiplier kan thak theng khan a product a lo chok a ngai re a number hi a thai nan chuan 6 le 6 2s are le 2 6 are thai re la chu property number 1 ni order property chuan number 2 chu grouping property om ta ni number pathum te lo multiply thia number pathum and divide lo multiply do na 1 le 2 le 3 lo multiply do ni 1 le 2 le 3 lo multiply do na pathum he ki multiply pok thia isu gangwang nga ngai tu i group bet pati group ma sa group ong je chu a lomin pakhat mun khata i siam phat do te na chu idu chuan bracketing i group thei da ni bracketing 1 le 2 mo hi 1 le 2 mo hi bracketing i da franga emo 2 le 3 mo zo ko hi du chuan i group thei ti kha 1 le 2 i group chuan pakhat zo abang don ti ani i group pakha i multiply ma sam entir na ta hi lo multiply do na 1 le 2 le 3 multiply do na 1 le 2 group to a 1 2s are here put down to true ani it's one 3 hi ila multiply again multiply sign da is here na it's one true 3s are 6 are to ba 1 into 2 into 3 chu answer chu 6 and on chu tiang chi chu number da ko grouping hi koi mo thi number chi thumi multiply down here chu property number 2 grouping property chu in property number 3 multiplicative property of 1 multiplicative property of 1 cũng sẽ chú n number ko 1 le multiply la kami number kha chok se la entir na 2 le 1 multiply ta a lo chok tu chu 2 zok se hi lo chok ti kha multiplicand zok se hi 1 le multiply chon n number ko ni se a multiplicand zok se ha lo chok 3 le 1 multiply kon hetlai mi zok hi 3 hi lo chok kan angai hi kha 1 le multiply chon angai hi lo chok chu multiplicative property of 1 cũng sẽ chun ta ni thì chuan property number 4 chuan multiplicative property of 0 cũng để chúng ta ni multiplicative property of 0 anh chuan en number ko 0 này multiply chuan 0 thâu đồng số cũng tính là thì na 1 le 0 ilo multiply ta 1 into 0 to 0 ni 9 into 0 ko 0 thâu 99 into 0 or is 0 how so chu multiplicative property of 0 en number ko 0 ne multiply chuan 0 tho or so chu property number 4 cũng diễn tan
This one, property number 5 actual distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Grouping ne khan akal kop do don tinan chu. Grouping akhan jing khan bracketing kan da sang ta addition na lo del ta chi ta over addition. Mo addition grouping akhan jing khan bracket ta kan da akhan multiply sign ti akha kan da tu na chu property of over addition is antiman 2 into 1 plus 3. Distributive property of multiplication over addition alone tami. Hetianga over mention antiman 2 into 1 plus 3 into bracket 2 mi ichok pa sakpa tam 2 le multiply sign chu na ayanga bracket 2 mi hi 3 plus 1 to 4 ya 4 da pa tam. So hetia ida tam ko hian bracket 2 mi chok on hian bracket ida mai to lem lo multiply sign in ong to don chu wangin i bracket angai to wa bracket hi shape to ke na ya 4 la lo chu to 3 plus 1 chu so 2 into 4 to 8 become heavy equation answer to 8 kilo don ina so distributive property of multiplication over addition chu ndari bracket chu ma hian 1 le 3 ki event na sa khatam Kaya equation over here, the property here function distributive property of multiplication over addition. So, property number 5 na so ito man na. This one, ang so ito lang. Ito na number ha. Tamde multiply ito lo ta 2 5 6 le 1, 2, 3 day lo multiply down tani. Visit tum bebe lo ni ta. I think I multiply yang. Hemi time sing and 0 I think ya ma se. O something so tani. 3 here ading na pang bera mi here. And ang pang hi multiply bet kata. I don't say ni multiply pe yang. Chu min huwa 2 ni multiply be yang chu huwa ni. Yang here 3 6 is yang nga. Chu 18 ni ya. 18. Direct in 18. Hey, 9 ayat tam chuan digit ni ani chuan an multiply so on product digit ni chuan bela it is on we carrying kan sirang khan kalpui nei bela kalpui nei ang khan ai hi sia kal vek lo tu a hian 8 is ya khotanga 1 hi ala ba kalpui tu ni chuan 3 5 za 50 ani ya 1 ala ba chuan 1 nen chuan 16 alo ni tonga This one 16 po is here calculate ba 6 is here le patam chuan 1 ala bang le ang time hi chuin huwa 3 2 za 6 dia eta bang le chuan bang 1 le chuan 7 alo to ta hi chuan 3 hian hi multiply so pot chuin huwa le hian ni multiply le ang 2 in tirena 2 6 za 12 dia 12 kan se calculate ba 2 kan la ta ai True hi khoya ngai kan da ma ti chuan 8 zo lai true da to tu alai zo na a pi chi zera kan visit kha zera to patient che tang 6 zo na hian true hi kan da to thuma 6 zo na true ma 1 hi la bang don ti na the chuan 2 5 za 10 ni a kal pui 1 nen chuan 11 lo don ta ni chuan 11 na hian tai 1 kan che le ko ta wa 7 zo na hian 1 hi tai 1 kan che ta chuan hei 1 hi la bang don ti na Chuan 2 2 za 4 ni a kalpui 1 le chuan 5 ron don ta. Tikha nei kalphet che ta ni. Ei hian a zo na engma om te to lo. Tikha. Chuan ta ta hian 1 he kan multiply ve le nga. China kan jim to a multiplicative property of 1 to number en ko 1 le multiply chuan emi number amai tho kha ron chu wang ka ti a. Chu 1 into 6 to emi zo na hian kan da pe thung tong 6 kha. Hemi so 2 hemi 6 2 azo na lo hian ta so ke na ji ve a to phei se la pa khan le te 1 into 6 to 6 ani ya 1 into 5 to 5 ani ba 1 into 2 to 2 tikha he ho hi bel khom to don ti na 8 chuan bel pui tu ra so na eng ma ne lo wa ma bel pui tu ong lo wa chu wangin angai 8 hi la thang 6 chuan 2 bel pui tu ra ne ya 6 plus 2 to 8 ani This one
7 1 le 6 te ai bel kom te che ta chu 7 plus 1 chu 8 ania 8 plus 6 chu 14 ania 14 kha easy ngal book thai lo bel kalkui nei kan siran khan 4 ai sia le ko ta na 4 la ba don 5 plus 5 chu 10 ania he ta 1 ba mai chu 11 ania nga 11 na khan 1 la ba don te na 2 plus 2 he bel kui tu nei te lo ba 1 nen chuan 2 plus 1 chu 3 ania so 3 1 4 8 8 8 he mi te multiply chu kin ta an ta sin ai chu kan multiply tu do na kan theta tu ni and then na digit ni chau ring ta sala ta hian 1 kilo om ve kong ta sala 1 hi om lo ve thung chuan a tai 2 5 6 6 hi om ve lo wang ni nan me a hei le hei man i be ve chu multiplication om siam ta ni puntir zo so puntir a hriat le timetable kha an lo la thiam ching lo ni chuan an thiam chiang ai chuan tuna exercise kan chokanga exercise e vai kan chokman long lo wa word problem kan chokna zelang simple multiplication ho chu kan kan pe kanga chuan page number 46 exercise 5.7 hi lo ya exercise 5.7 question number 1 the packet contains 37 candles how many candles are there in having such packet bati kha packet khata khan tlon som thum pasari oma ti chuan packet som pathuma vai bati ang sa mi awang jong chok ro ang tia om je chu mo bati kha bom khata hian bom khalom ta sela khan mo bati khata hai sang sang ina om ta ni hian alen chap chau do na ai bom khata hian bati kha vai som thum pasari oma chuan etiang bom hi a vai som pathum bati hi bom som pathum om ta sela bom som pathum om ta sela bati zong zong za khai za nge om arong tia chu i zong chu dan du chu te chopang aha saberin number of candles sa is equal to bom khata za nge bati kha om is equal to number of candles in one bucket. Bucket kata om sa chu som thum pasari ni. Ton som thum pasari om. Di chuan bom som pathuma insang ni om jong so ron dia. Number of candles in half pin bucket si jong dom chuan multiplication ha apoi mo ta che ta ni half pin le 37 hi half pin le 37 hi multiply yang chu half 7 is equal to half pin le ni multiply do di chuan half 7 times kan 0 lo half pin times 4 kan 0 lo ti ni hei kan multiply yang example do ite 48 le half pin hi multiply do ta ila 48 times 0 half pin times 0 ko ka he tiang kan multiply ang ichina kan soi tong de khan 3 in every te pan hi multiply ko tong hi 3 hian chumi huwa noya 1 in multiply de nga 3 8 jar is equal to 24 ri 3 4 jar 12 ka kal pui tu nen chuan 14 lo de nga ei zia ko tang chumi huwa 1 in heavy te pan hi multiply de nga 48 hi 1 into 8 to 8 8 hi heavy zok zok an lo hian ta hi zia ko thung ang 8 1 into 4 to 4 ikan hei hi belanga 6 to 4 hi chu kon ta ni hi chu example so eta tang 6 to 4 chu ko bang hatian khan ni ram multiply nga 3 here 37 ni multiply ko ta 3 here 7 le 3 multiply is equal ko ta ma ko ya hian chuan chumi huwa chuan 1 here 37 ni multiply le ka is equal ya chu ta ibel ko ma lo chuak chu bati za khan long ta alo chuak kha candle si yang bati yen bang kha question number 1 cho da ni ai lo ho mo bang no multiply chuak bang John question number 2
So n le ta ila an aeroplane can fly 400 kilometers in 1 hour. How many kilometers can it fly in 24 hours? Thona ka da ka khata kilometer zari chakin na thok thei ta ni. Ichuan da ka som ni bali chungin kilometer eng za ke thok ma lang jong chu ro ron ta. Multiplication kan sira akina division kan sik thenga chu mi huna ta kan siat lok kun chu atam zo kan son chu don chuan multiply tu ni a atlem zo kan son chu don chuan divide tu ni tuna ko hian pakhat za min pe a atam zo ka item ni li za zo chu ro ron ta ni 1 hour min pe a 24 hours song chu ro ron ta ong ji chu question number 2 hian Daka kachunga for three-zat kan che khotang distance covered in 1 hour. Daka kachungin kilometer zari chakin thok ta thengman daka kachungin kilometer zari thengman kitan chu. Ichuan daka som ni pali chungin kilometer sang ya a thok man ang jong chok ro lang ta chu distance to tilta zong soina cover in 24 hours on don chuan hian zia kang 400 le 24 hi multiply be don kina 400 in 24 hi multiply ma chuan ta hi nge ro chu ko multiply chu ki ti chuan tilta zong is on awang kilometer da sa a kilometer ni da me chu question number 2 cho la ni ai what problem ni chuan kan soi phau thin a thu hi ron zia tel thin tu a thu zia tel ro ron chok mo top kan thina a ti lo de pet kan thu hi ron zia tel thin tu na a question number 2 cho da ni ron multiply chok ngai ron chok am chuan question number 4 kan china Sarita has 5600 rupee notes. How much money does he have? Sarita kan cheng zangot ka vain somnga par ko neya tichuan a vain somnga par ko ne chuan cheng za hil ka somnga par no ta nei kan do ta a poisa nei jong jong za chong so ko ron ta tichuan I chok dam tu chu ai chai ne chiki be de ka 100 no ta no ki wang kan poi lo ni na I multiply tu ra kan 100 ta don ti na ni om se chu ti he chokang number of 100 rupees not paisa not nei ja kan sia patang chu vain somnga par pani cheng za hil ka ek somnga par ko nei na ti chuan a vain paisa sang ya nei chu don chuan total amount of money chu don chuan cheng za le somnga par ki multiply na chu ki multiply chu kha a paisa nei za pu na ni ta hian rupees ka ikhani mang chokang multiplication 100 te 10 te 1000 te all sum dan da pasai te hala 28 le 1000 ni lo multiply ta ila all sum dan chu 1000 a hian 0 pathum om ta I du chuan direct in 0 pathum hi ra hau thei I chuan 1 hian 28 multiply le ngai se chung chung ha ma hian 1 in 28 to 28 ani mai a alo chu kan chu 28000 bila 100 and multiply ta ila ni le 28 le 100 hi multiply chuan 0 pa ni oma 0 pa ni du ti le lai la ha la I du chuan china kan so yang kan chong kan 0 hian hemi te pa ni multiply ko tanga hemi 0 hian ti hian ti khana ti thau ta ni ti hian I ber khom le nga a se kha chu array b ka bang khan 0 b ka 100 te 10 te 1000 te 10000 te ni kam chunga chuan 0 pa ni du chuan la nga tai 0 pa ni mo ya hian chuan kwan hian hemi te pa ni multiply le nga ti che thambe ka chok le ya chu akal phung ni a te na ni chuan 0 hi la nga 28 in kwan ki multiply le nga chu 280 hi
so all sum dan 100 te 10 te 1000 te 2000 ma ko mi se 2 ne kai multiply le mai nga 1 ai ka so tiang chuan no chu kam ka question number 4 cho da ri chuan question number 10 lo na question number 10 hi china thona question number 2 ang no kan inam chu kam ka chok lo ma ka rom soi fi ri ko a car can travel 58 kilometers in 1 hour. How many kilometers does it travel in 48 hours? How na chuan da ka chu kilometers ari tho ka da ka somi bari chunga a tho za ka song chu ram be tu na chuan ka ka chu kilometers songa pariat ta na da ka chuan da ka somli pariat chu min kilometers za ga ta na song chu ram be tu all sam dan chu ni chu kan se ka distance covered in 1 hour is equal to 58 kilometers ni chu min huwa distance covered in 48 hours is on chuang le na 48 hours chung tan sa di chu nang chuan da ka khat chunga tan sa le 48 kan multiply anga ti chuan alo chu ka da ka somli pariat chunga tan a distance covered sa chu don tan akha question number 10 cho dan ingo homework ang ka ko ka a thui non mo sa pang chuan question number 13 do in ve me question number 13 here one radio costs rupees 525 what is the cost of 19 such radios from radio ka cheng zaga som hi pang man ni a radio som ko man jong chu ro ta izon chu dang chu pakhat man ni sia som ko man ni jong chu le don chu ti multiply le don na ni a cost of one radio is here kang chu cheng zaga som hi pang ka ni 525 ka chu is here pa dang equal to is here ka cost of one radio is equal to rupees 525 is here kang chu min huwa cost of 19 radios is here nga is equal to it nga pakhat man le so ko khai multiply ang 525 le 19 ni multiply nga chu ta lo chok to chu paisa ni wangin rupees ida cost in so wangin chu iram chok le ang question number 30 homework chuan question number 20 ya kal tang ang question number 20 ya here a hitemen tang am de ka ba jong chu ai ang de ta cho dan hi he chu ama kan zir do ho khat man tang kai se ngai ta ni find the product of 37 and its successor paranta successorและ predecessor kan zir to a 37 kan here a successor to enge kan ti chuan 37 do chi on 38 ka successor an don ta ni ei amai kan zir to chu predecessor chu lo ta sala predecessor ni chu 37 ma chi on number ka 36 ha ni le thing don ta amor chu tu na hian min zo chu successor 37 le a successor te multiply chu zong chu ro de ta ni chu easy no chu question number 20 successor of 37 is here put down chu successor of 37 chu ye ani chu kan choi to half 8 kali som thum pariat e chuan chu min huwa product is here na product chu ye om zia ani chuan multiply chu ti kan choi to product of 37 and 38 is equal to here 37 le 38 te hi multiply nga ahen number ro chunga chu an product tu ni ahen 1 2 3 4 so me ya kirem da khai u ma ai tai ka ahen 2 3 4 so pe ti khan ta kenga tiang hen re ma i bet chu nga chu ta ro chu i number zam so tu chun tan chu question number 20 so ta chuan ka multiplication ka so ka kan zir tu ni anita timetable kalau bel le ula timetable kalau thiam ching lo kan mun chon lo kan non le nge lo chuan kha song kha tum tum kan zir tu ni lo me